Kung di mo yan na-mention, ihapot ko yan. Na-mention yan sa kundi Attorney Ramel Tamayon, sir, na na-mention niya yan. And so far, kung hindi maayos ang budget, magkaka-reenactment. So actually, malaking bagay na more or less 7 billion na sabi mo nga pwedeng mababaan niya. Pero ang punto is, mayroong bilyones ang Catanduanes and maybe through direkta sa government's office o sabi nga ni Kang Kwan dyan sa DPWF Provincial Directorship, sir. Or it might be DP region. Region, yes, region. Okay. Ang sabi kang national na DPWH, go. Choice mo yan. Kung saan mo gusto ipa-download. You want it sa region, then let it be sa region. You want it na probinsya ang mag-implementar, then request your SP to give you the authority. Now, if I cannot secure the authority, then it goes back to the region. I see, okay. Anong enumerated projects po kayan, sir? Go. Ang maalala ko lang, which I also furnish ang SP, I know igwa ng kopya si Vice Gov kaini because he told me na ipaagi ko kay PBM Cyril, and I asked my chief of staff to send a copy to PBM Cyril, and as far as I know, natawaning kopya si PBM ni PBM Cyril, si Vice Gov, and ang specific sabi naman yung mga nakalista na mga project sabi, as I mentioned, yung I think around 1.4 billion naman is inallocate personally kang naghuron kami ni Secretary Vince Dizon para sa repair kang Imelda Boulevard. Kasi yan sabi, siya mismo ang nag-inspect sa iyan and nahiling niya na kaipuhan ng mga hexapad, etc. And then kaipuhan may mga ma-repair na mga seawall. So that's around 1.4 billion aabuton. And may initial na computation sa ginibo ang CEO, ang Satuyang Engineering Office, ni-review iyan kang DPWH, and then ang sa pagkaaram ko, directly in touch si Secretary Vince, sa Regional Director as in sa Provincial Director Ninda sa DPWH about that project. So that's one project alone, that much. And igwa patabi ning mga listahan na pig-share ko naman sa mga sa PBM tabi sa SC sa SP na aduman tabi naka-divide yon. I wish I could retrieve that. I'll give me a second because around 40 ini na project totaling 1 billion ang gabos na proyekto, and I think I can retrieve it para for the sake of transparency ma-discuss sa tabi mismo digdi para aram kang gabos na kabali po dyan so IBMC? Separate pa po ang IBMC dyan. Okay. Kabali sa 7 billion pero ining 1 billion na list, basahon ko tabi, ini tabi, so iba, pigko ako man ini sa mga mayor, sa mga dati nang nakalista na projects ninda dati pa na dahil napapondohan, and iyo po ini ang mga nakalaag. Halimbawa, concreting of farm to market road with drainage and sidewalk at Sitio Makawayan, Manambrag, San Andres. That's about 20 million. And then concreting of farm to market road with drainage and sidewalk at Kabinitan, Virac, that's also another 20 million. Slope protection at Summit, Vera Viga. Sa Permi baga naman nagtitilig ito, nagiging posting
Yung landslide na naka diretso sa Viga, that's about 20 million. Another slope protection sa Bagamanok, 10 million. Slope protection sa Higmoto, that's about 10 million. Slope protection in San Miguel, that's about 10 million. Slope protection and concreting of shoulder ng City Stone sa Baras, that's about 5 million. Construction and improvement of drainage system sa Bigaa, Virac, that's about 15 million. Construction improvement of drainage system ng Kalatagan Tibang, that's about 15 million. Construction of bridge at Simamla, Virac, 30 million. Road rehabilitation and improvement of Barangay Hikming to Barangay Dugitoo, that's about 100 million. Road concreting with drainage sa Kabinitan, Virac, there's 40 million. Ecotourism road with drainage sa Kabinitan, Virac, there's 45 million na allocation. Road concreting with drainage Sitio Layog Bunga, Barangay Tariwara, Salvacion, Pandan, that's 35 million. And then repair, rehabilitation of Sapang Paak Bridge, Barangay Danicop, that's 5 million. And then repair, rehabilitation of hanging bridge sa Tukaw, San Miguel, that's about 25 million. Maalala mo tabi, ako nag-oath taking sa San Miguel, and I saw that bridge mismo kang nauyag, no? Nauyag ini kan Super Typhoon Uwan. Water system, improvement of water system at Hitoma, Karamuran, that's 10 million. Water treatment facility kan Virac, 40 million. And then construction of seawall at Barangay Bislig, San Andres, 25 million. Construction of seawall with hexapad at Barangay Cobo, Pandan, 25 million. Construction of seawall with hexapad, Barangay Batohonan, Biga, 40 million. Construction of seawall with hexapad at Barangay Dariao, Karamuran, 50 million. Construction of river control at Barangay Salvacion, Karamuran, 10 million. Construction of river control at Sitio Sinulog, Barangay Bote Bato, 15 million. Construction of seawall with hexapad, Barangay Sioron, Higmoto, 45 million. Construction of seawall with hexapad, Barangay Sikmil, Higmoto, 45 million. Construction of river control at Barangay Bagawang, Pandan, 25 million. River control at Barangay Litin, San Andres, 15 million. Construction of river control, Barangay Pagsangahan, San Miguel, 25 million. And then construction of river control with concrete barrier at Sapang River, Barangay Danico, Purok 1 and 2, 15 million. Barangay Pagsangahan, Oko, Biga, river control, 25 million. Construction of river control at Sitio Sinulog, Barangay Sipit, Bato, 30 million. Repair, rehabilitation of seawall, Barangay Baybay, Karamuran, 10 million. Construction of river control in Barangay Obo, San Miguel, 35 million. And then mga multipurpose buildings for Bulalakaw, Karamuran, Maysuram and Dariao, no? 10 million. Ang Maysuram medyo dakula lang yung 15 million. And sa Bigaa, Virac, 15 million. Sa San Nicolas, multipurpose Panganiban, 10 million. Other infrastructure repair, expansion of Tubli National High School in Karamuran, 5 million. Construction of municipal building of Bagamanok, 45 million. So that's a total of 1 billion tabi na proposal na ini may specific na po kasi ini yung may mga program of work na available, Sir Buddy, no? The rest of that is igwa kita ning 1.493 billion for the rehabilitation and repair of the seawall along Imelda Boulevard, including the provision of hexapad.
and all other protection for the coastline areas, no, na itong buong stretch hanggang kung sa ito abuton kang pondo hinagad naman tabi. No, so kung total ini naigwa na ning specifics nasa 2.5 ini plus the 200 million na para sa EBMC, that's 2.7, and then itong hinagat na iba tabi na mga projects, naka-propose ito sa DPWH and they will be preparing yung sa Indaman na I think they prepared yung sa Indaman na justification and prioritization base sa mga project na dati nang naisumiter sa Inda, na ito po dahil ako pakaisip akong na-approve sa BICAM or na-slash, pero pag tinotal mo tabi yan, that's around 7 billion. So, as you can see, we are very transparent na dahil inipiyatago, kaya sabi mo ini mismo na ini ang linakaw kang gobernador na total of 7 billion na infra project sabi na pag nagbulos iyan sa katanduan kadakol ning trabaho para sa satuyang mga construction workers, pag-uya ang proyekto na iyan, ang mga kumpanya na gapabakal ning mga kung anong mga construction materials, ano man dyan, mababakalan man, and then yung mga local contractors can participate, etc. No? Now, it's up to the Sangguniang Panlalawigan whether to give me authority to enter into a MOA with DPWH. DPWH national, sabi yan na ang ma-decide, aday man kita makapag-dikta tabi, Sir Pert, kasi nadadangog ko nga ni, kasubago, Sir Buddy, na ang gusto daanin da, paku daa sa probinsya i-download daa sa DPWH province. Now, kung mag-uho kaan ang DPWH, why not, no? Kung sabihon kang DPWH, ay dahi, it's the same thing. Kung sa probinsya man sana, mas may kapasidad ang region mag-implement. Edi, sa region hindi ikahang. Sinda po ang ma-decide ka iyan. Pero ang initial na pagkaisi ko tabi, kaya papili ako tabi kung whether they will download it sa DPWH region or kung interesado tabi ako and if I can get the SP approval, pwede nindang i-download sa probinsya. Now, at again, as I said, choice iyan. Dahil ko man pwedeng manduhan ang mga taga-SP tabi. Nasa sa Inda. In their own good sense and discretion kung i-allow ninda ako. If not, then that's back to DPWH region. Ngunyan tabi, nakahuron ko si Mayor Pao. Kasi he is the president of the LNP, League of Municipalities of the province. No? So, sabi niya man sako, Gob, kung dai ka man lang matatawan kang SP ning authority, since you are working that out with DPWH, willing ka ba and willing ba, papayagan ba ng DPWH na idiretso sa mga munisipyo? Total po ining, lalo na ining banggit ko tabi, nakaalokar na mismo yan sa kada munisipyo You heard it, di ba? Na igwang specific na mga munisipyo. So sabi niya, since identified naman na ang mga munisipyo, then kung habo kang tawaning SP ning authority, perhaps the mga mayors can be given their respective authorities kan sa indang mga bayan can work that out na i-download ng DPWH National diretso sa mga munisipyo. Now, that's another thing. Bagong development yan na open sa kuya ni Mayor Paulo being the president of the LNP, and sabi ko man, halaton ko ang decision kang SP. If they give me, I think we are given until the last working day of the year para i-relay ang decision kang SP. Now, if they will not give me, then I will relay it to the DPW National and tell them na, uy, pasensya na ako binigyan ng SP and let's see how you want to proceed. But I'll also mention na itong suggestion ni
Mayor Paulo Teves. Sabi sa kuya, kang nagkahuron man kami during the Christmas party with the mayors. Mhm. And ang gitna sa ko na in case dahil kamataw aning SP, maybe the mayors can be given their own SB. Total identify pag super project po Specific. permit Alright. man. So yan po ang mga dyan, Sir Ferd, Sir Buddy, no? Mga Okay. permutations, mga pwede tang options na nagibuhon Mhm. na at the end of the day, sana kung ano ang best na option for the province. Kasi sabi ko nga kung mabalik ito duman sa DPWH, kung mauyang baga sila, sabi yun nila, maninita, aday ka mong kasurundo dyan, sige, kami nalugod ang ma-implementat. O this is so savings duman, mapupunta ito duman sa region. Diba? So mga oportunidad na para sa mga tao, mapupunta ito sa region. Now, dahil man kita na sabihon ng SP halimbawa, yes, we will give you authority, pero they should download it to the province. O, yan ang gusto nyo. Pero ano ang gusto? Kang gaalokar kang pondo. Masunod lang kita naman. Pag sabihin ninda na, no, don't tell us where to download it. Pag sinabi ninyo na habo nyo dyan sa probinsya, you want it sa DPWH, then DPWH will decide whether to download it sa province or sa region. Kasi taman po ng utak kang secretary kang DPWH tabi. That is being too presumptuous na kita ang makapagtara. Buko man gibuhon iyan kasi nasa negotiating table ako sa national. Masakit pag magsabi na, uy, i-download mo sa probinsya. Pero district engineer ng province ang makapot, ang mapabidding, etc. Kung magtugot, why not? Diba? Amigo ko, ang nasa probinsya, nanit ko naman siya, she seems very reasonable, okay man. Kaya lang, habok po man na may mga bagay-bagay sa negotiation sa study servers na may limited man. So pwede kong parang pinagbibigyan ka na, humingi ka ng 7 billion worth of projects na kumbinser mo na kami, tapos uya ka pa, sabi na, madikta ka pa ang gusto mo man na just tell us kung bigyan ka ng authority ng SP or not. And then, beyond that, mawiggle ka dyan sa kung ano ang mahiling ka. Kung maiwiggle ka na, dahil kita natawaan ng SP, may nag-recommend sa ko, baan pwede sa mga mayors na sana idiretso sa munisipyo ang downloading. Then, kung okay, kung mawiggle ka man na, o pwede bang sa DPWH na lang, sa iyo ang gusto ka, then why not? Kung mag-usinda. May mga approach dyan. May mga options. Then, dapat gana katandungan nun. Go